ଯୁବତୀ ଥାଇଲେ ହବ କଣ? ମୋର ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ପାପ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ ସିଏ ଯଦି ଚିରଯୁବକ ହୋଇ ରହିବ, ଇଏ ରାଜା ତ ଧଡ଼ିଆ ହେଲାଣି, ଆଉ କେଇ ଦିନ ପରେ ଯିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଦିନ ଖୁସିରେ ସମୟ କଟେଇବି। ସିଏ ଘୋଡ଼ା ସୋଇସକୁ ସେ ଫଳ ଟିକେ ଦେଇଦେଇଛି। ଘୋଡ଼ା ସୋଇସ କହିଲେ କଣ ନା, ଆକୁ ଖାଇଲେ ତମେ ଚିରଯୁବକ ହୋଇ ରହିବ। ଘୋଡ଼ା ସୋଇସ ତା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ରାଣୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପାପ ସମ୍ପର୍କ, ସେ ବେଶ୍ୟା ବାଡ଼ିକି ଯାଏ। ସେ ଚିନ୍ତା କଲା ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀପକ ରହିଲେ କଣ ହବ, ମୋର ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ପାପ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଉ ବେଶ୍ୟା, ସିଏ ଯଦି ବୁଢ଼ୀ ହେଇଯିବ କାମ ଘଟେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ନେଇକି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇନି। ସିଏ ଯାଇକି କଣ କରିଛି, ବେଶ୍ୟାକୁ ତାକୁ ଧରେଇ ଦେଇଛି। ଯୋଉ ବେଶ୍ୟା ସେ ଫଳ ଟିକେ ପାଇଲା, ସିଏ ଥିଲା ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରେ। ରାଜାମାନେ ନୃତ୍ୟପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ସେ ଚିନ୍ତା କଲା ମୁଁ କେଉଁ ଜନ୍ମରେ କି ପାପ କରିଥିଲି, ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଦେହ ବିକ୍ରି କରି ଚଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଜା କେଡ଼େ ଧର୍ମ ଧୁରନ୍ଧର, କେତେ ସନ୍ଥ ପ୍ରେମୀ, କେତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରେମୀ, କେତେ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରିୟ, କେତେ ସାଧନା ପ୍ରିୟ। ଯଦି ଏ ଫଳ ଟିକେ ଆମ ରାଜାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇଦିଏ, ଆମ ରାଜା ଯଦି ଚିରଯୁବକ ରହିବେ, ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ଭଲ ଭାବରେ ହବ। ଯାଇ ନାଚ କାମ କରିସାରିଲା ପରେ ହେଲେ ମଣିମା ମୋର ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ନା କଣ ନା, ସମସ୍ତେ ଗଲେ କହିବି ନା, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କହିବି କି? ରାଜା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦେଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କଣ କଲେ, ବେଶ୍ୟା କାଢ଼ିକିରି ଫଳ ଟିକେ ଦେଲା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆଉ କାହାକୁ ଦେବେନି, ଏଇଟା ଖାଇବେ। ରାଜା ଦେଖିକିରି ଫ୍ୟୁଜ, ତୁ ଏ ଫଳ ଆଇଲୁ କୋଉଠୁ? ଇଏ ଭାବିଲେ ଫଳ ପାଇଲେ ରାଜା ଖୁସି ହେଇଯିବେ ନା, ତୁ ଆଇଲୁ କୋଉଠୁ? ସେ ଥଟ୍ଟା କଲା, ମତେ ସେ ଘୋଡ଼ା ସାଇସ ଦେଇଛି। ଘୋଡ଼ା ସାଇସକୁ ଡକା, ତୁ ଆଇଲୁ କୋଉଠୁ? ନା ମତେ ରାଣୀ ଦେଇଛି। ରାଜା ରାଣୀକି ଦଣ୍ଡ ଦେଲେନି କି ଘୋଡ଼ା ସାଇସକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ସେଇଠି ସେ କପଡ଼ାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ, ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ, ଭଜ ମୁରଲି ମନୋହର ରଙ୍ଗଲାଲା, ଭଜ ମୁରଲି ମନୋହର ରଙ୍ଗଲାଲା, ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ, ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ, ଭଜ ମୁରଲି ମନୋହର ରଙ୍ଗଲାଲା, ଭଜ ମୁରଲି ମନୋହର। সবে ভাই সম্পদর সাথী, জীব গলা বেড়ে একা গোবিন্দ সারথী, তথাপি এ ভ্রান্ত জীব পাইবাকু কেউ লাভ, এ অনিত্য সংসারে অছি মাতি। ভাই বল বন্ধু বল সম্পদর সাথী, এ জীব গলা বেড়ে একা গোবিন্দ সারথী। চালিলে ভর্তুরি সন্ন্যাসী, আজি বি আপন গলে দেখিবে ভর্তুরি গুফা। অক্ষুণ্ণ ভাবে সে গুফা রয়েছে। আজিকার যে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যে আজকে হয়েছেন, তাঙ্ক গুরু পরম্পরা নাথ সম্প্রদায়। ভদ্রেন্দ্র নাথ যে নিয়েগলা, সে মৎস্যনাথ আমি যে গোরেখেলা যে অনেক, সে সেই নাথ সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী। সে সন্ন্যাসী গেলে তাঙ্ক না চেঞ্জ হয়ে নাথ হয়েগলা। ভাই বিগ্রহ ঋতুবিরাজ সন্দেশ ଦେଇଦେଲେ ଚାଲିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ସେ ତ୍ୟାଗର ଭୂମି, ଇଏ ସେ ବୈରାଗ୍ୟର ଭୂମି ହେଉଛି ଉଜ୍ଜୟିନୀ, ଯୋଉଠି ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲେ। ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ କୋଉଠି ଚର୍ମ ଚକ୍ଷୁରେ ମୁଁ ଟିକେ ତାକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତିନି? କିଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେ ବିଦ୍ୱାନ ବସିଛନ୍ତି ଦେଖେଇ ପାରିବେ, ମୁଁ ସେଇ ପରମାତ୍ମାକୁ ଚର୍ମ ଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଇଏ ସିନା ସମସ୍ତେ ବଢିଆ, ଯିଏ ଯେତେ ପାଠ ପଢିଛି ସେ ସେତେ କଥା କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବ କିଏ? ଭାଗବତରେ କହିଲେ ଜୀବର ଗତି ଅନୁଭବ, ଉଦ୍ଧବେ କହିଲେ ମାଧବ। ଅନୁଭବ ନାହିଁ। ଏ ସବୁ ପାଠ ପଢିକିରି ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକ, ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କିଏ ଦେଖେଇବ ବୋଲି କହିଲେ, ଏ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲେ, ସାଧୁସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ପଦ୍ୟ ଆଉ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ତଳ ନୁହାଁ, କେହି କିଛି କହିଲେନି। ଭଗବାନ ଏତେବେଳେ ଲୀଳା ଇଏ ଲୀଳାଟି ପ୍ରଭୁ ହିଁ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଏଡ଼େ ନୀଳାଚଳରେ ଲୀଳା କରିବେ ବୋଲି ଭଗବାନ ତ କାହାକୁ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ କରି ଲୀଳା କରିବେ? ଯାଇ ଉଜ୍ଜୟିନୀରେ ପହଞ୍ଚି ଖେଳ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ନୀରବ ରହିଲେ, ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା, ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଜଣେ ବହୁ ତୀର୍ଥଗାମୀ ବାବାଜୀ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଯାଉଥିଲେ। ଏମିତି ସଭା ଚାଲିଛି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର, ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସେ ସଭାକୁ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ସେ ସଭାକୁ ପଶି ଆସିଲେ। ବିଜ୍ଞାୟ ତଦଭିପ୍ରାୟଂ କଶ୍ଚିଦିଷୁ ବହୁ ତୀର୍ଥଗା, ଉବାଚ ବାଗ୍ବିରାଜମାନ୍ ପଦାଞ୍ଜଳି ପୁଟଂ ମୁଦା। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सेमिति केमती देखिया को एते सुंदर नथिले, पदांजलि पुट हाथ जोड़िछंती, जोटा जोटा शरीर खाली लेंगटा दिए पिंधिछंती, देहर अन्य कोनोसी वस्त्र भी नाही। हठात से सभागृह भीतर को प्रवेश करी आसिले।
प्रवेश कले देखिले समस्त नीलवरे बसचंती जेते बड़ बड़ विद्वान माने थिले पंडित माने थिले वेदज्ञ माने थिले दैवज्ञ माने थिले समस्त नीलव आ राजा पचारि करी कहउछथि किए जानि जो कुह ब्रह्म को मते किए देखै दबो कोडी से ब्रह्म अछंती मु चर्म चक्कर देखिया को चाहे हठात बंधांगली पुटेरे सही जटिल सन्यासी जनक आसी पहुंचले महाराज उड्र देश इति ख्यात वर्ष भारत सत्य के दक्षिण से धीरे क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम बोल पुरुषोत्तम धाम की जय। महाराज कोण आपण कहउछथि भगवान कोठी अछथि बोली महाराज मु निजे प्रत्यक्ष ताकु दर्शन करिक आछि सही जगह रे मु 6 मास काल रहिछि मु देखैछि प्रभु ना कोठी ना उड्र देश इति ख्यात वर्ष भारत सत्य के दक्षिण से तीरे क्षेत्र स्त्री पुरुषोत्तम उग्र देश बोली गोटे देश अच्छी इति ख्यात वर्ष भारत सत्य के भारत वर्ष रे उत्कल बोली गोटे जगह अच्छी दक्षिण समुद्र रे क्षेत्र स्त्री पुरुषोत्तम आ सेठी तत्र नीलगिरी नाम समतात काननामृत तस्य संगे कल्पवृक्ष समतात प्रसंहित तारी उपरे गोटे कल्पवृक्ष बोली वृक्ष अछि से नीलगिरी पर्वत रे सेही कल्पवृक्ष मूल महाप्रभु कौन करुछंती जत साक्षात जगन्नाथ शंख चक्र गदाधर जंतुनाथ दर्शनाथ मुक्ति जो दधाति कृपा निधि बोल माधव भगवान की जय। सेठी रोहिणी कुंड अच्छी एवं विशाल कल्पवृक्ष अच्छी से रोहिणी कुंड और कल्पवृक्ष मध्यवर्ती स्थान उत्तर में महाप्रभु इंद्र नीलमय देवास्ते चक्र गदाधर शंख चक्र गदा पद्म धारण कर महाप्रभु बसी महाराज मु निजे देखी संध्या हेले देवता माने सेठी आसती ब्रह्मा इंद्र चंद्र शंकर इत्यादि देवता माने सेठी नृत्य करती सेठी गीत गाती ताकू पूजा करती नैवेद्य लगाती निजे ब्रह्मा रतिक प्रदान मु आगे देखी आज्ञा महाप्रभु निजे से विराजमान कर बपुष्मत ही जड़ा कर मुझे रही आज्ञा मु जमा पाठशाला किसी पढ़ी किंतु ताकू दर्शन कला आज अष्टादश विद्यार पारंगत भाव मत जना पड़ुଛି जहाँ को देखला परे ये सृष्टि में मोर मन आउ कोठी लागुनी मो आखि आउ काहा को देखला हुआ लागुनी आहा तणी हे महाराज आपण भाबुछथि मु धन लगरे आपण को ई कथा कहिया कहछि नाही महाराज मु सही सब बात पाई उद्देश्य रास्ते मो बाबा दिन को मोर कोन हबो मो धनन च भूमिंच तत्व संप्रतय धुना बेलिक वेतनमा बुद्ध्वा तत्र संसिधर भज हेले महाराज आपण भावंतु मु आसी किछि लोभरे मोर दरकार नै से सब कथा थाउ एव सुंदरी अंक की हे सुवर्ण पलंक गोविंद 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 पदगण समर्थ भुज थाउ बामे की प्रयोजन रूपानी गोविंद 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 पदगण श्रीमकरंद करंगड़ी देवे अछि की प्रयोजन सनपाती गोविंद 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 पदगण श्रीमकरंद और सच्चिदानंद भगवान की जय। ए महाराज मु आपण को सत्य करी कहूची मो कोनोसी लोभरे टिके आसी नाही समर्थ भुज थाउ आमे की प्रयोजन उपादाने निद माइले यदि मो हाथ ठीक अछि गालत हाथ देले निद हो जाउछ मोर तो क्या कोन दरकार थाउ ये वस्तु करी हबो की हबो सुवर्ण पलक मां कोले छुआ को जो निद लागे सुना पलक से निद लागिवो मो बाजी लोक मते कोन दरकार आपण भाबुछन कि किछि लोभरे अछि नाही आज्ञा मो पाखा पाखी 6 मास वर्ष पर्यंत सेठी 1 वर्ष पर्यंत मु रहिछि से वनवासी तपस्वी पुरुषोत्तम क्षेत्र में वास करिछि प्रत्येक दिन रात्रि में देखिछि देवता माने आसी महाप्रभु स्तुति वाक्य द्वारा स्तुति करंती स्तव करंती नृत्य करंती गीत गाती ए सहस्र उपचार द्वारा महाप्रभु पूजा करंती से शब्द रे पारिजात पुष्प आकाश रे पुष्प हुए से कल्प वृक्ष मध्य पुष्पित हो जाए फलवती हो जाए से कल्प वृक्ष महाप्रभु को सेवा निष्पादन करिया पाई तड़ी हे महाराज मु ई कथा सत्य करी कहूची आपण पुरुषोत्तम क्षेत्र को यात्रा करंतु आपण से पुरुषोत्तम को भजन करंतु
अवश्य आपणकर कल्याण हम यही कथा कहीदेवा आज गले कुआड़े एवं मुक्त्वा तु जटिलः सर्वेषां पश्यतां तदा अंतर्धानं जगमाचु राजा परम विस्मय। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बड़ा आश्चर्य कथा एवं मुक्त्वा तु जटिलः सर्वेषां पश्यतां तदा समस्त देखु देखु भरपूर सभा केते विद्वान पंडित मान अच्छी केते साधु संत महात्मा मान अच्छी समस्त देखु देखु से बाजी हठात कहीदेले सर्वेशा पश्यतां तदा समस्त देखु 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 अंतर्धान जगमास से अंतर्धान हो गले राजा परम विस्मय। राजा विस्मित हो गले गले कुआड़े आई समस्त तो अच्छे हल डाली कबाट दोष दिखाई पाखे पाखे लोक बस हठात गोटे कौन नहीं दौड़ी पड़े माड़ी उसे गला कुआड़े कहीं बाबा राजा विस्मित हो गले ना आउ ताको पाइलेनी ताले से कुआड़े जाइथिबे कहीं राजा ताको धरि पालेनी। ठाकुर अभिराम परमहंस कहउछंती तांकु किए अमा पारिब धरि 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 सच्चिदानंद भगवान